Hujambo rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Tawajirus TV, na furaha mara tena kwa pamoja na wewe sahu kwa ajili ya kutolea kifupi kia somo hii ambayo ni ya 13 na kuweka nanga tu kwa somo ili ambalo ni la robo ya kwanza kwenye mwaka 2025 lilikuwa likizungumzia upendo na haki ya Mungu. Kwenye somo hii ya 13 tumezungumzia kuhusu upendo ambao ndio thibitisho ama utimilifu wa sheria. Upendo ni utimilifu wa sheria. Na tumejifunza mengi kabisa. Fungu la kariri kwenye robo hii, kwenye somo hili la 13 lilikuwa likizungumzia ya kwamba msiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana mpendaye mwenzake ameitimiza nini? Ameitimiza sheria. Warumi 13:8. Kabla sijakutulia tena kifupi, kaa vizuri, ukaribisha Roho Mtakatifu. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kwenye somo hili la 13 tunaweza kujifunza masomo karibia matatu. Somo la kwanza yake, kwanza tuelewe tu ya kwamba amri 10 ni uthibitisho, ndio naweza sema ni uthibitisho wa uhusiano wa upendo wa Mungu. Okay? Les 10 commandements sont une expression de la relation personnelle et d'alliance de Dieu avec son peuple. Ni inaonyesha upendo na agano ambao Mungu anao pamoja na taifa lake. Somo la juma hili liweka mkazo kwa mafundisho makubwa matatu. Kwanza tuelewe tu ya kwamba la loi de Dieu se réfère aux relations plutôt qu'aux principes abstraits. La loi de Dieu n'est pas un ensemble de principes abstraits, mais une expression des relations. Ni uthibitisho wa uhusiano kati ya Mungu na sisi. La description des 10 commandements implique des relations d'alliance entre Dieu et son peuple. Inaonyesha uhusiano wa agano kati ya Mungu na taifa lake. Na jambo la pili, les 10 commandements décrivent l'expression exacte de notre amour pour Dieu et pour les autres. Donc avant la liste de tu ne feras pas, les 10 commandements commencent par une note d'amour personnel: je suis l'Éternel, ton Dieu. Et la liste des commandements est une réponse de relation au Dieu d'Israël qui les a sauvés. Donc, tunashika hizi sheria amri 10 tukionyesha upendo wetu ama utiifu wetu kwa yule Mungu wa Israeli aliyetuumba, aliyetukomboa. La loi de Dieu trouve son accomplissement dans l'amour. Dans l'épître romain et aux Galates, l'idée de l'accomplissement de la loi est liée en fait d'être serviteurs les uns des autres par amour. Hivi tunaalikwa kuonyeshana upendo sisi kwa sisi katika sehemu yote ya maisha yetu. Tunasema kwamba tunashika hakika amri za Mungu ikiwa tutakuwa na upendo sisi kwa sisi. Leo nikutolee tu maneno ya mwisho kwa ajili ya lesoni hii ambayo ilikuwa ikizungumzia upendo na haki ya Mungu. Tulikuwa kwenye lesoni ya robo ya kwanza kwenye mwaka 2025 iliyokuwa ikizungumzia upendo na haki ya Mungu. Na tumejifunza zaidi ya kwamba upendo na haki ni sifa mbili za Mungu ambazo anataka hata sisi binadamu zipate kuonekana kwetu. Anataka upendo, niwe na upendo usiokuwa na mipaka, ambao unapenda hata wale ambao hawastahili kupendeka. Okay? Wale ambao hata wananichukia. Kama yeye alivyotupenda wakati bado tulikuwa tuko wenye dhambi, akatupenda. Hakuweka masharti akasema mfanye kwanza hivi ndivyo nitawapenda. Alitupenda bila masharti. Na anaendelea kututendea haki. Anataka pia sisi tuige hivyo. Somo la kwanza lilikuwa likizungumzia Mungu anapenda bila masharti. Na hapo tumejifunza mengi. La pili lilikuwa likizungumzia upendo wa kiagano. La tatu lilikuwa likizungumzia kumpendeza Mungu. La nne ni Mungu ni mwenye shauku na huruma ambaye tunamwabudu. Tulizungumzia pia ghadhabu ya upendo wa Mungu na upendo wa Mungu wa haki. La sita ilikuwa ni tatizo la uovu. La saba ilikuwa ni tatizo la uovu. 8 ilikuwa ni uhuru wa kuchagua, upendo na majaliwa ya Mungu.
9, pambano la ulimwengu mzima. 10, masharti ya pambano. 11, ningefanya nini zaidi. 12, upendo na haki, amri 12. Na 13, upendo ni utimilifu wa sheria. Ilitolewa somo hili na ndugu John Peckham ambaye alikuwa ni mhariri mkuu, mtunzi, na mkiwemo wengine ambao walisaidiana pamoja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wametolea lesoni ambayo ni nzuri, ambayo imetubariki. Ni jambo la furaha sana kuelewa kwamba Mungu ni pendo. Biblia mzima inathibitisha ukweli huu ya kwamba Mungu ni pendo, na imani ya Kristo imejikata katika tabia ya Mungu ya upendo. Kwa hivi upendo ndio kiini cha vile Mungu alivyo, kiini cha kila kitu tunachoamini, na tunapaswa kuwa kiini cha kila kitu tunachokifanya. Tujifunze upendo. Kwa hiyo jinsi tunavyoelewa upendo huathiri ukamilifu wa imani na utendaji wetu. Upendo, jinsi tunavyoamini Mungu, maisha yako ya Kikristo itaonekana katika upendo wako kwa Mungu na katika upendo wako kwa majirani. Basi mimi sitaki kuzungumza mengi, nimezungumza mambo mengi, nadhani kwa upande wangu ya kwamba yanatosha. Lakini kuwa pengine wewe tumekuwa pamoja nawe katika safari hii ya kujifunza lesoni hii tangu tulipoanza mpaka mahali tulipo, ama pengine ulifika katikati na umebarikiwa na masomo fulani, ni somo lipi ambalo mpaka sasa linaendelea kukubariki? Swali la pili, ni somo lipi ambalo mpaka sasa hata kama tumemaliza robo hujalielewa? Maswali mawili, weka hapa kwenye comment. Ni somo lipi katika robo hii ambayo tumemaliza ambalo linakubariki mpaka sasa? Weka hapo lipate kutubariki pia. Swali la pili, ni somo lipi ambalo hata kama tumemaliza robo lakini hujalielewa? Mimi miongoni mwa masomo ambayo yamenibariki ni kuelewa ya kwamba mabaya yanotupitia, tunapojiuliza Mungu yuko wapi, anakuwa yuko mahali alipo, na kuna mambo mengi ambayo yanapitika nyuma ya pazia tusiyoyaelewa. Limenibariki hakika. Ndio, Mungu akusaidie na akubariki kuwa na upendo na haki, na watendee wengine hivyo hivyo. Basi ubarikiwe. Karibuni kwenye robo hii ya pili kwa mwaka 2025. Tuombe. Baba mtakatifu, tunayo furaha mara tena kuwa pamoja na wewe. Tunakualika wakati huu kwa sababu wewe ni mwema. Tumeona kwamba wewe ni upendo hakika na ni mwenye haki. Tufunze hizo tabia mbili pia tuziishi, tuwe na upendo na haki, na tuwatendee wengine. Kwa hivyo waone ya kwamba tunakupenda, tunapowapenda pia wale wanaotuzunguka. Bariki mtazamaji na msikilizaji, bariki kazi zake, bariki mipangilio yake, hasa sana maisha yetu ya kiroho uyakuze siku baada ya siku, katika jina tukufu la Yesu Kristo, amina. Ndugu, nakusihi usikose kusubscribe, kulike na kushare masomo haya kwa watu wengi, ili kwamba tuendelee kubarikiwa. Karibuni.